Aw, keri hinma bo kisani kogya. Kogo shatongo khorok thok keri ke shikal rengya bo rung thotok. Ogo mai keri ke shikok engya bo rung thotok. Kopal pilanda nogoi thaipung rujukdi hinma haino Khowai hangkor Tulashikok RD block bai khobjak. Purbo chingchora amchaini kaisa nukhungo thui thangmani mai khlaidinani fano chogya angui tongmani. O jorao borokni Logio bo bagra bai tiduljak Tiprasani adongshong thangi chubai laikha op nukhungo. Thangi manjakha Khowai Zonal Chairman Dev Burma, District Working President Dev Burma akosong. O chuba laimani bisingtwi kok shaka Block Vice President Dev Burma. Tiprasa angui Tiprasani ganao thangi chubaya khe sabo chubanai hinai. Botebo shaka bo bagrani naharmung thansani bisingtwi tebo mansak chuba thangnai hinai. Belakang hambai chini media persons no. Chung tini chini purbo singisara DC village ni andaro chini tako okra Nirendra Dev Burma langwa choi thanjaka thanai kisu salchani sapta kaisa kaini sikang ingkai chini bini sajla chini tako Rajesh bini tabuk paithak ni je panda khaitani kisicha boni o jaga kesep di jara opan chung kisicha helang rinai nai chung jani je chukti khokja khongnai chubaman bising tikai chung bongnok hungo o je heling ni jara o pojana kicha da helang ri mana nai chunga mai ke chubai tongo ke borong kisicha mairum rokha rang pisa je chukti kicha dikha umono rang pisa manai khuni abo kotor kogya joton se kotor kok khai chini bising kaisa hamjak mani te chin bising kaisa te kaisa no chubamani abo sijot na se kotor engko abo boroni hoite phaikya o sob kisu wansung mungo sob kisu je step rok abo khabusari manke chini boba grana belake hamai mariwo bo phaimani yaglo chini bisingo chin Tiprasano bisingo belai keno thanchani lama ba kaisa te kaisa no hamjakmani kaisa te kaisa no chugya jara chubonani o wansuk mungrok no belake khabusari ma bisinti tini chungmai ke riwi mano tini sakbai tam 1-2000 rang dina ke belai renani phajing pano belai hiligo কিন্তু যে সময় চং পাল বাক্সা খরচা খরনিকে থুমবাই রিখাঙ্গাই আবো হেলেং সেসা নঙ্গই থাঙ্গো গাম হাইকেন চং দাবুক চিনি পারাম চৈরগ চিনি বড়রক বেলাইনো চুগিয়া বেলাইনো জুংজলক লাইজাক যত ফাইচিন দিগাই চং জুংজলক লাইজাক আনি বাগে মাহাই জরাও ফানো চিনি যে চুকসাক চং কিসিচা বরনি নখঙ্গ চং হেলেং দিনাই नै চিনি যে চুকতৈ বরনো চুবা খাবনো চং বরক ব মাহাই জরানো খা কুয়ার খাই বরক ইয়াসং মাবাগেন চং বরনো তিনি ইয়াফাইরে মানো আমগে বরনো চং বেলাইকেন হামবাই মারিও সুমা হামবাই Purbo Chingisara gaw sabani kamu wat mo Sadnong wat edisi village ni kaisa sini Nirendra Dev Burma Nirendra Dev Burma botini osong tano yakar thangka aboni bagai chung ini Tipra motha ngorbo ching ngorbo chini to Tipra motha torof theke o gaw sabani ebong chini আসামবাড়ি ব্লক কমিটি এবং জোনাল ডিস্ট্রিক্ট চিনি প্রাইমারি এবং চিনি করক করনি বুথ কমিটি রক মনিটরিং রক যত মিলবই जों दिनै गायसे अर किचासे माइरम किचा बा रां किचा सुबारे खाइका चिनि जे मानतै चिनि जे खाइ मानतै जों चुबालाय दङ दैखायनो जत जागानो चिनि तिप्रा मथा फाइमानि थेकेनो ओंखाय जों अरबो चिनी महाराष्ट्रनि दागिमुं जी चिनी महाराष्ट्रनि नाहारमुं गे तिप्रा मथानि ओ जे नाहारमुं हिंखाय तामो हिंखाय जों जे चुगेनो फनो चुबाय थानि जों जत चुबाय मासा चुबाय थानानि आबो हिंखाय चिनी तिप्रा मथानि गायसा धर्म चिनी तिप्रासांगै चिनी तिप्रासा विभिन्न जागायाव जों गय दङ आबोनि बागै जों चिनी तिप्रा जे चिनी जे तिप्रा मथानि तरफ थेके जों तिनि अरबो चिनी जा मानतै जों जारा किचे मिचा जों जारा हिम तंगनाय रबा किचे मिचा जत बरंनो जों किचे मिचा सानै रेडी ब कायसा उतै नै जों आकय सावैनो जों तिनि पजागाव किचाते बिनि बुजनो जे थै थानाय सानै बुजनो जों किसाफोरनो चुबाजा तै इंथुन हिनै जों दाबो तिनि सागजरतै जों चुबालायदों बरन रांनो मानेनो चुबालायमो जों जे चुबालायमान हिंगादे हिंगाय अब जों व्यक्तिगत तरफ थेकेनो जान जे मानतै रिबोयाखौनो जों चुबालायदों जों आरो कुनो अब बुइनि थानाय रां तुबुइ चुबावो आति कुनो ककरै जों निजेरा मदेनो जान जानि मानतै
100, 250 जों 아티खे노 쪼발라야 거니 중티니 어티खे노 जों 비비노 자가워 아기 석강거 जों 길라마 자가워 아바 해노 쪼발라이 페 수도 थैजानिया जों कायसेबरक जुदि असुस्थ दंखा बनबा जों चुबानानि बागै जों चुबालाय दंगौ कायसेबरक नाव खुब तांमायां दंखा बनबा चिन तिब्रा मथा थेके जों अतिखेनो गिलामा जागाव जों चुबालाय दं